ayatina min kulli fajjin amik. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, segenap para alimul ulama, para kiai, para asatidz, para huzaz, para dewan guru, para orang tua, para aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya yang sama kami hormati dan kami muliakan guru kita al-mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Abdul Mukti, orang tua kita al-mukarram Baba Haji Nakim, para guru kita al-mukarram Al-Ustaz Nahari Nahrudin SAG al-mukarram, Al-Ustaz Haji Muhammad Tawi al-mukarram, Al-Ustaz Saripudin al-mukarram, Al-Ustaz Kang Didi, segenap para asatidz, para huzaz, para orang tua, para guru yang hadir, yang mohon maaf tidak tersebutkan namanya oleh kami, namun tidak mengurangi rasa hormat, kecintaan dan ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Wabil khusus, terkhusus yang sama kami hormati dan kami muliakan Sahibul Bait, Sahibul Hajat Al-Mukarram Bapak Jumadi beserta keluarga besarnya, yang tentunya pada malam hari ini beliau sebagai Sahibul Hajat, Sahibul Bait, kita doakan mudah-mudahan tempat yang menjadi majlis ta'lim ini, majlis doa ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hajat daripada Sahibul Bait mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang telah dikeluarkan untuk kelancaran ibadah ta'lim kita pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, yang banyak, yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah majelis ta'lim malam Sabtu Masjid Jami'ul Furqan, dan juga seluruh jamaah majelis Walimatus Safar Umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang syukur alhamdulillah berkat segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, hingga nikmat panjang umur, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita bermunajat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan dawam dan istiqomah kita dalam pengajian malam Sabtu Masjid Jami'ul Furqan, dirangkai doa bersama Walimatus Safar Umrah Bapak Jumadi yang akan menunaikan ibadah umrah. Kita doakan bersama, mudah-mudahan dalam perjalanan umrohnya senantiasa Allah berikan keselamatan, Allah berikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, Allah lancarkan, Allah permudah ibadah umrohnya, dan mudah-mudahan umrohnya Allah jadikan umroh yang makbul, yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada bimbingan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir yaumil qiyamah. Selamat datang guru kita al-mukarram Ustaz Haji Nahrudin SAG. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari saja rangkaian ibadah kita, munajat kita, doa kita pada malam hari ini kita awali, kita buka dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mukjizat karomah Suratul Fatihah ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan karomah Suratul Fatihah hajat daripada Sahibul Bait senantiasa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah tabaniyati anna Allah yaqdi hajatina wa yaqbalu da'awatina wa yasrahu sudurana wa yasir umurana fi din wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Kita ikuti rangkaian ibadah kita, ta'lim kita, doa kita malam hari ini.
yakni pembacaan hadiah di kubur tawasul yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Abdul Mukti. Lanjutkan dengan pembacaan surah Yasin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Nahari Nahrudin SAG. Lanjutkan dengan pembacaan dawam kita bersama zikir ratib ahad oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Sarifudin, dan disambung dengan pembacaan kisah maulid baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh tim hadrah. Kepada para guru, para asatidz, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lahum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ila radin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baiti syuli lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayamin wal amad syuhudi lailum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwatina wa akhwatina wa amamina wa amatina wa khalina wa khalatina wa jami qarabatina wa qarabati azwajina susana ruhi cupin Sophia binti Ahmad Sumelaru Nisa bin Kuning Sumelaru Nimit Namit bin Niman Sumaneman bin Adi Bamin bin Jiban Melarui Mina binti Bamin Sumelaru Rosama binti Bamin Sumelaru Boan bin Urib Bana bin Bi Uhi bin Dagol Lina binti Ing Sumelaru Lutbia Ramadhani binti Sanudin Sumelaru Nija Lijan Jaman binti Namat Sumelaru Kanzat binti Nurman wa ila arwahi jami ahli kubur minal hadirin fi hadil majlis al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا
بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alaina futuhal arifin wa yashfi mardana wa mardal muslimin wa yafina syara iblis wa junudihi minal jinni wal insi wa syara zalimin wa yaghfir lana wa liwalidayna wa yarhamuhuma kama rabbayana shighara wa yarzuqna birrahuma fil hayati dunya wa ba'da al-mamat wa yarzuqna ziyarata haramain fi kulli sanah wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan واسعا من غرغاب ولا مشقة ولا ضير وبنيتك بكل خير ونفي كل محنة وبص وفتنة وضير وقوة الإيمان واليقين ورضا وتسليم وحفظ القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبوله ووصول البركات والعافية الشاملة كاملة ومحبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين وبنية رحمتنا الموضوع من الحساب والوفاة على حسن الخاتمة الفاتحة على هذه النية وعلى كلية صالحة لحضرتنا بالمصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأشعاره ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا لروح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العنوي وثم إلى روح كبير الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف والشيخ علي بن أبي بكر السكران وثم إلى روح سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ علي بن عبد الله باراس وثم إلى روح سيدنا قطب الإرشاد وقوس العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي حمدان وثم إلى روح صاحب المشهد الحبيب علي بن عاصم العطاس والحبيب عمر بن ساقب والحبيب أحمد بن حسين العطاس وصولهم وفروعهم وزاويهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لرؤية سيدنا وحبيبنا محمد صحيح رفيق واصبر الشد وبذل البال والبلاد والبلاد ووصوله وقر والذبح الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه وللدرجة في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة الله يبعث الحجاج ويزور السافرين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يسألهم السلامة يريدهم يوم غانم سالم غانم محمود مرزق بالخير والعافية وأن الله يدرنا بطاعة الله ويسمر الله وأمر الله مسلمين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي عن كل ذابة ورسولنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مجيدا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في المعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى تزول الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكلنا طيتنا. اللهم اغفرنا وإياكم بك نبيك وعملك وإياك وجوارك من كل شيطان مريض رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ونار. يا أهل ما شرم منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا وفؤنا وكلنا يرزقنا. يا أهل ما شرم منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا وفؤنا وكلنا يرزقنا. يا أهل ما شرم منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا وفؤنا وكلنا يرزقنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بغز الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بغز الخاتمة عليه وعلى آله ويا
يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد أحلى الورى باطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد فضال من بتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحفظ النبي توفى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واغفرت
وبسرنا لسوانا يا ربنا وصفا بمحمد يغفر لنا يا سابعا بدعانا ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت لنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عيد وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أشرق الكون ابتهاجا بوجود صور وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مضربوا يا ذا المثاني الحسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا
بشرى بسعد مستمر ليس يغفر حيث يا رسول الله يا مع الفقراء محمد يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا رسول الله مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا المرسلين مرحبا مرحبا ربي من للفنا سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك كتاب الشام أشرف المرسلين Ahlan wa sahlan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Burhan Ubaidillah Islahi yang pada malam hari ini insyaallah akan mengisi kajian. Juga guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Islam beserta para asatidz, para huzaz dan juga para jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan untuk kembali menikmati santapan jasmani yang sudah tersedia. Ada, Mas ada. Kami persilakan, mungkin masih ada yang dikeluarkan sambil kita bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Hadirin jamaah, dan Allah Subhanahu wa taala, beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah untuk para guru kita, para jamaah yang sedang kurang sehat, sedang sakit, yakni Ustaz Aris beberapa bulan ataupun minggu ini tidak dapat hadir berkumpul bersama kita ikut ta'lim karena memang kurang sehat, dirawat di rumah. Dan juga Bapak Haji Suwandi ataupun Bapak Kadir dan juga para jamaah lainnya, jamaah istiqomah yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan sebabiah Fatihah ini menjadi asbab diangkatnya penyakitnya, diberikan kesehatan seperti setiap kala. Al-Fatihah tadaniyati doa wa sihaw afiyah wa salam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kami sampaikan untuk pengajian pekan malam Sabtu yang akan datang menerima Bapak Afrijal Las. Jadi untuk lokasi nanti disampaikan di WhatsApp, di grup WhatsApp. Dan selanjutnya kami mengundang FS3G Ahad ini bertempat di Masjid Al-Huda Abdul Aziz. Dengan guru kita Ustaz Haji Abidillah Isabi. Mudah-mudahan kita dapat menghadiri acara tersebut, insyaallah. Dan juga guru kita Ustaz Ubaidillah MHG dari Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat sempat untuk dapat hadir istiqomah di FS3G. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja untuk selanjutnya sama-sama kita simak baik-baik, kita dengarkan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita
Al-Mukarram Al-Ustaz Burhan Ubaidillah Istahi, kepada beliau al-Waqif falyatafadhal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal dinil qayyim. Azka salatin wa taslim ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtaja syafa'atuhu yawmaz zihab. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi mutamassikin ala manhajihil qawimi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Sadatul kiram, alimin ulama, para hujjaj wal asatid, akhasil khusus orang tua kita Bapak Haji Nakim Haji Abidin Nur, Ustaz Dr. Andus Abdul Mukti, Haji Ahmad Maulana, dan para asatid yang lainnya. Akhasil khusus sahibul wasilah Bapak Jumadi, yang mudah-mudahan maksud dan tujuannya beliau, baik yang disebutkan maupun yang tak disebutkan, Allah ijabah, Allah kabul, dan mudah-mudahan ibadah umrah beliau pada waktunya berangkat pulang diberikan kelancaran dan kesehatan, dijadikan umrah makbulah wal mabrurah, diberikan bekal untuk ibadah, diberikan keistiqomahan, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Allah, mari sama-sama tawajuhkan hati agar kita duduk dan hadirnya ini mendapatkan keberkahan, berkah untuk kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk cucu keturunan kita. Berkah dari istiqomah orang tua bisa netes, bisa nutur, bisa turun kepada anak cucu keturunannya. Yang soleh, yang getol babaknya, berkahnya bisa turun ke anaknya. Maka mudah-mudahan keluarga kita, putra putri cucu keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Allah mengajarkan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya
sebagaimana Nabi ditanya Bunda Siti Aisyah ma akhlakun Nabi. Dalam Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmizi menyebutkan suatu ketika Bunda Siti Aisyah ditanya tentang perihal akhlak Nabi. Nabi itu akhlaknya apa? Siti Aisyah berkata khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Jadi apa yang dilakukan, diucapkan, diambil kesimpulan, diambil kesepakatan, tindak tanduk ucap Rasul tidak jauh daripada Al-Quran. Nabi mengajarkan kepada sahabat, khususnya umumnya kepada umatnya hingga hari kiamat, bahwa Al-Quran berkata, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallah wala tansibaka minad dunya. Bahwasanya raihlah, burulah anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala urusan akhirat nanti, dan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan ngelupain urusan dunia, urusan akhirat sama dunia kudu seimbang. Jangan nungkul duit. Betul apa betul? Open diisi pakai duit. Bagaimana pendaringan dapur supaya ngebul, itu pakai dunia, pakai duit. Maka jangan ibadah mulu, jangan ngurusin dunia mulu, dua-duanya kudu balance, kudu seimbang, kata Bang Betet begitu. Maka di dalam surah An-Naba Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah konsep. Waja'alna naumakum subata waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan malam libasa, buat pakaian, buat rehat. Waja'alna nahara ma'asya, kalau siang buat nyari duit. Maka konsep Quran kagak salah. Kalau salah pakai konsep Quran, yang salah jangan nyalahin Quran. Yang salah siapa? Dirinya sendiri, salah pakai rumus. Kudunya mah malam dijadiin malam, siang ya ilah. Baru kita ngomong. Kudunya mah malam dijadiin malam, siang ya jadi siang, jangan siang jadi malam, malam jadi apalagi siang semuanya. Gawe baik, kagak ada rehatnya, kagak punya malam dia mah. Atau sebaliknya, malam terus. Ngapain itu? Tidur mulu kagak gawe-gawe, dah ribet ini urusannya. Yang malam jadi siang aja ribet, yang malamnya jadi siang, siang jadi malam, apalagi ini dijadiin siang semuanya atau dijadiin malam semuanya. Maka ada urusan akhirat, ada urusan dunia. Dunia kudu kita gawe, akhirat kudu kita kejar. Islam enggak anti akhirat, kagak kata siapa. Islam kagak anti dunia, ibadah sampai jidatnya pada hitam. Dada pun kok kudu ngepul. Rasul walaupun Nabi berdagang, betul. Maka walatan sana si bakaminat dunia, boleh kita hebat dalam urusan dunia, tapi jangan lupa urusan akhirat. Boleh kita hebat dalam ibadah, tapi jangan lupa masalah dunia. Maka disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan siklus orang-orang yang beriman al-kaisu mandana wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu apa yang dia lakukan bukan hanya untuk dinikmati di dunia, tapi bagaimana dia nanam di dunia, bisa petik hasil buahnya di akhirat, kepanen.
Allah kagak habis-habis. Padahal mah nanamnya sekali kapan di dunia, nanamnya di dunia, dipetik di dunia, dipanen di akhirat. Maka konsekuensi bila mana mau metik, bila mana mau manen kudu nanem. Maka jangan sampai siang jadi malam, malam jadi siang, nanam kagak, metik kagak, panen boro-boro. Ada yang nanam, yang metik siapa, yang manen siapa? Kalau wewe itu mah. Maka suatu ketika faja'a rajulani ilan nabiyyi fakhtasoma, suatu ketika ada dua sahabat datang menghadap Nabi konsultasi. Dua sahabat ini berseteru, beda pandangan, beda pendapat, kata orang tua, beda kepala, beda isinya, beda maunya. Padahal emaknya sama, babanya sama, ngolahnya bareng-bareng sama, ngolahnya bareng, berojo dari sana. Padahal emaknya sama, anaknya walaupun kembar beda. Apalagi emak bapaknya beda, udah pasti. Dan kita kan sama bini kita beda emak beda bapak, betul? Yang emak bapaknya sama aja belum tentu akur. Saudara belum tentu akur, padahal emak bapaknya sama, apalagi yang beda emak beda bapak. Maka manusia bila mana ada perbedaan sikapi dengan bijaksana. Suatu ketika ini sahabat datang ke Rasul konsultasi, pengen nanya, untung punya iman. Orang punya iman mah nggak kebawahan hawa nafsu, apalagi nyari-nyari kesalahan orang lain. Bahasa kita sekarang bagaimana nyari kambing hitam. Kambing hitam susah apa kambing putih? Kalau ada masalah datang ke Rasul. Untung punya iman ini para sahabat, karena punya iman ada masalah ngadunya ke Rasul, bukan ngadu ke dukun. Dukun beda lagi ini. Ini ada masalah, sahabat beda pandangan datang ke Rasul. Maka betapa banyak dalam Al-Quran yang diawali dengan yas'alunaka. Nanti para sahabat bakal bertanya kepada engkau Muhammad tentang masalah ini. Kadang Al-Quran itu turun karena adanya sahabat yang bertanya. Untuk solusinya turunlah Al-Quran. Seperti halnya tentang masalah haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adzan fa'tajilu. Maka banyak ayat Al-Quran yang awal ayatnya itu dengan nama yas'alunaka, lafadznya menunjukkan bahwa Rasul itu tempat konsultasi, tempat ngobrol, nyari solusi, termasuk kejadian dua sahabat ini. Tapi walaupun begitu mereka punya iman, datang kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diajarkan kepada kita, kalau kita buntu, kalau kita enggak tahu solusi, enggak tahu masalah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau dalam masalah agama kagak tahu, nanya ke kiai. Kalau dalam masalah arsitek kita mau ngebangun rumah, nanya ke arsitek, memang ahlinya begitu. Kita mau hajatan, kira-kira ini berapa liter kita masak, berapa kilo kita beli anu, nanya ke koki, memang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini sahabat memang beda masa dalam masalah agama. Nanyanya ke Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang masalahnya apa Pak Ustadz? Disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sobuni dalam buah karyanya Fi Kunuzis Sunnah. Beliau adalah pengarang yang sama daripada kitab Tafsirul Ahkam, Rawa'iul Bayan. Maka ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul punya dua kelompok sahabat, namanya Muhajirin dan Ansor.
Muhajirin ini pendatang, Ansor pribumi, kedua-duanya beda karakter. Beda karakter, beda leluhur, mereka belum pada kenal, belum pada akrab. Rasul merencanakan bagaimana supaya pendatang sama pribumi akur, akrab, dekat, ngobrol, harmoni. Maka langkah pertama Rasul membangun masjid. Supaya apa? Muhajirin dan Ansor sehari semalam ketemu 5 kali. Ketemu di mana? Sholat. Dohor ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya, subuh ketemu. Sehari ketemu 5 kali, sebulan sampai ratusan kali. Bahasa kita ilok agak ngobrol-ngobrol pisan. Kecuali kalau assalamualaikum, assalamualaikum langsung loncat. Nggak bisa ngobrol bagaimana, kebelat begitu namanya. Ya kebelat, jangan suudzon. Maka salah satu langkah Rasul dalam dakwah ada namanya Aqdul Mu'akhah, mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan Ansor. Dan salah satu sahabat yang disatuin adalah sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Siapa Salman Al-Farisi? Sahabat sudah tua, bertemu Rasul, beriman kepada Rasul, arsitek desain ketika perang Khandaq. Perang Khandaq salah satu perang yang langsung digawangi oleh baginda Rasul ketika orang Muslim dikepung di kota Mekah. Maka sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasul agar digali parit sepanjang 6 km untuk menggawangi daripada kota Madinah agar enggak diserang. Proyek besar, waktunya lama, tapi Nabi langsung turun, hanya 6 hari kurang selesai daripada galian parit. Salman Al-Farisi disaudarakan dengan sahabat bernama Abu Darda. Karena sudah disaudarain, maka sering ketemulah, sering berkunjunglah. Suatu ketika An Abi Wahbin an Abdillah radhiyallahu anhu annahu qala akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Kedua-duanya Nabi satukan menjadi saudara. 11-12 nggak bisa dipisahin. Suatu ketika Salman Al-Farisi pengen berkunjung, namanya saudara. Ngaku doang saudara, tapi kagak berkunjung, kagak datang. Datanglah Salman Al-Farisi. Ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda kagak ada. Yang ada istrinya. Fara'a Umma Darda mutabaddilatan. Ketika Salman datang ke rumahnya Abu Darda, yang ada bininya. Bagaimana bininya? Mutabadzilatan, menggunakan pakaian lusuh, kumuh, compang-camping, kagak pantas dipakai sama perempuan yang punya laki. Salman berkata, "Masa Nuki, kenapa kok sampai begini amat? Ada masalah apa? Pakaian compang-camping, lusuh, kumuh, kagak pantas dah. Seharusnya itu pakaian jadi elap. Ini dipakai oleh seorang perempuan yang punya suami, seakan-akan menunjukkan bahwa ini perempuan, istrinya kagak diurus sama lakinya. Punya laki tapi kagak ngurus bininya. Sampai penampilan kagak enak dilihat lah, kagak pantas. Kagak pantas ada laki, ada suami, tapi penampilan ini perempuan seolah-olah kagak ada yang ngurus. Masa Nuki ada apa nih kok sampai begini amat?" Faqalat, maka Ummu Darda berkata. Apa kata Ummu Darda? "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Nih Salman, abang lu noh, sekarang mah udah kagak punya rasa-rasa dunia. Dia mau ibu ada. Token bunyi sampai tut sampai berubah. Yang kayak tutut sekarang di tit, saking lama kagak diisi, kagak dipikirin.
Open mati kagak dipikirin, kenteng bocor masa bodoh, pedaringan kosong mah bodoh amat, dapur kagak ngebul bodoh amat, bocah sekolah sampai 4 bulan kagak bayar SPP biarin baik, ntar gue palingnya dipanggil emaknya. Sampai itu bininya ngutang ke warung kiri kanan, kagak diurus pisan. Bukan cuman itu doang, kata Umu Dada, jangankan itu bang, gue aja nih bininya malam Jumat kagak dicolek-colek pisan. Udah coba itu, aku ke Abu Dada lesalahu hajatun, udah kagak ada punya rasa-rasa dunia, dia mau ibadah muter tasbih sugan be turun bintang jatuh dari langit, muter be tasbih ibadah, udah kagak mikirin dunia dia. Salman ketika ngedenger curhatan daripada istrinya Abu Dada kagak langsung telan mentah-mentah. Oh, adabnya begitu. Sebelum kita sharing dulu. Sebelum di-sharing kita saring, cek and dicek bener nih gak nih omongan bininya, jangan-jangan cuma sepihak doang ini. Maka ketika diomongin lakinya begini, bahasa kita ilah panjang umur, lagi diomongin orangnya datang nongol di sana. Posisi saat itu rawi menyebutkan bahwa Salman Al-Farisi khorijal bait, di luar rumah, bukan masuk ke dalam rumah. Nabi ngajarin kalau di rumah kagak ada laki, jangan masukin laki orang sembarangan. Maka diajarin kalau perempuan itu lagi sholat kakinya rapat, beda sama laki-laki. Kalau laki-laki mah pas lagi sholat kakinya renggang. Kenapa kalau perempuan ketika sholat kakinya kudu rapat? Bukan masalah sholat doang, identitas laki perempuan beda kehidupannya. Semakin rapat, semakin tersembunyi, semakin mahal perempuan mah. Maka bukan hanya rapat ketika sholat, di luar sholat perempuan kudu rapat. Ketika sholat kakinya rapat, di luar sholat perempuan kudu rapat. 3 rapetin di luar sholat. 1, di luar sholat perempuan rapetin mulutnya. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan nyeritain rahasia keluarga, aib laki, aib mertua diomong-omongin, kagak boleh. Rapatin mulutnya. Sepahit apapun, sejelek apapun laki kita lebih terhormat adalah rapatin pahanya. Disitulah sentral. Hanya laki-laki yang boleh berarea sana, laki-laki lain tidak boleh. Maka Salman ketika itu posisinya di luar rumah, khorijal bait. Istrinya Abu Dada di dalam rumah. Ketika menyampaikan keluh kesah Abu Dada, faja'a Abu Dada, datanglah Abu Dada. Nanya, bang udah lama? Lumayan ini kita pegel ngedengerin curhatan bini lo, kalau bahasa kita begitu. Diajaklah masuk Salman ke rumah Abu Dada. Fasona atau aman, diolahlah, disediain suguhan adabnya tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah. Padahal mah pedaringannya kosong, ya minimal air-air mah ada kali begitu. Ketika suguhan disampaikan kepada Salman, maka Abu Dada berkata, kun, silakan Salman, dinikmati, dicoba, Pak, dicoba. Ya dicoba begitu, dicoba gitu. Dipersilakan coba airnya begitu. Wa ana soimun, mohon maaf saya lagi puasa. Waduh, bagaimana ini? Tamunya suluh minum, suluh nyicipin, yang punya rumah lagi. Nah, bagaimana ini urusannya? Masa kita namu yang punya rumah lagi puasa, mau ngopi,
ditonton sama yang puasa. Maka dalam hadis ini wayusannu disunahkan batalkan puasa sunnah bila mana ada tamu. Kenapa? Ngehormatin tamu hukumnya wajib, mempertahankan puasa hukumnya sunnah, batalin aja. Pahala puasa dapat, hormatin tamu dapat, itu namanya ilmu fakih. Ini mah kagak, mohon maaf ya, ini saya udah istiqomah, udah ilallah. Istiqomah udah 20 tahun ini, istiqomah 20 tahun. Kalau dia paham bagaimana Rasul mencontohkan, batalin, kecuali kalau puasa qodho yang dibatalin. Kalau cuma sunah-sunah batalin aja. Bener pisan, karena Abu Darda paham bagaimana konsekuensinya ketika Salman dipersilakan minum dan makan suguhannya. Kata Salman, ma'anabi akil hatta takul. Bang, kagak bakalan gue colek-colek tuh kopi kalau sampean kagak ngikut ngopi sama kita. Oh, paham nih. Masa yang namu suruh makan yang punya rumah malah puasa. Fa'akala ma'an, ujungnya dua-duanya ngopi, dua-duanya makan, dua-duanya ngobrol. Ini pertanda Abu Darda paham bagaimana sunnah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kita yang punya rumah lagi puasa, gak usah sosoleh, batalin aja uang puasa sunnah ini. Kecuali kalau puasa wajib ataupun qodho, pahala dapat, makan dapat, alhamdulillah. Tuh, itu kalau paham ilmu. Kalau kagak mah, saya ini ya udah istiqomah 30 tahun. Singkat cerita, makanlah berdua-duanya. Salman Al-Farisi penasaran, ini bener enggak curhatan bininya bahwa lakinya kagak ada pisan pikiran ngurusin rumah tangga, ngurusin bini, ngurusin anak, dapur enggak diurus, bener apa enggak? Maka Salman Al-Farisi, istadzantu abang, malam ini saya izin nginep semalam aja. Monggo, silakan nginep. Tujuan Salman Al-Farisi nginep semalam mau membuktikan apakah curhatan daripada istrinya benar atau salah. Maka ketika fakanal lailu zahaba, ketika malam sudah datang, qama Abu Darda sholatan, benar pisan kata bininya. Malamnya sholat, siangnya puasa. Betul pisan, terbuktilah ucapan daripada Ummu Darda istrinya bahwa suaminya udah kagak ada mikirin dunia lagi. Ibadah beribadah. Sepanjang malam sholat, Salman Al-Farisi yang namu ngintip baik bener pisan nih orang ibadah mulu, kagak mikirin bininya, kagak dicolek-colek pisan. Ketika lewat ditegur, bang, kalau bahasa kita nom, rehat dulu napa, jangan sholat terus, tidurlah, kan ditegur. Sudah tidur bangun lagi, sholat lagi, emang udah biasa. Ketika fakana akhirul laili, ketika datang akhir lail, sulusul lail, menjelang daripada waktu subuh, waktu imsak, Salman Al-Farisi berkata, al-anakum sholli, sekarang bang waktunya nih kalau mau sholat mah. Tadi mah waktunya rehat, tadi mah waktunya tidur. Kalau waktunya tidur, waktunya makan, waktunya ibadah, waktunya gawe, gitu bang. Jangan keterlaluan ini hidup kita. Wah, ditegur sama Salman Al-Farisi. Subuh datang, fasollayal fajro, dua-duanya sholat fajar, sholat subuh. Setelah beres sholat subuh, Salman Al-Farisi mau pamitan. Sebelum pamit, faqala Salman berkata, bang, kita kan saudara. Saya ngelihat nih abang terlalu berlebih-lebihan dalam masalah ibadah.
Sampai bini kagak keurus, rumah kagak keurus, anak kagak keurus, genteng bocor kagak dibenerin, token kosong kagak diisiin. Ini bagaimana? Faqala Salman, Salman berkata, inna li rabbika alaika haqqo. Nah, mulai dikritis. Ternyata benar ucapan daripada bininya. Ini Abu Darda kelebihan ibadahnya sampai kagak bisa mikirin masalah dunia dia. Salman berkata, inna li rabbika alaika haqqo. Hei bang, kita sama Allah ada haknya urusan ibadah. Waktu ibadah, ibadah. Wa inna li nafsika alaika haqqo. Badan kita juga pada haknya. Kalau capek, istirahat. Kalau ngantuk, tidur. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Kalau sakit, ini mah sakit. Allah, Allah, Allah. Ya, gak cukup Allah, Allah doang. Berobat soalnya ke dokter ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kagak tahu masalah kesehatan, nanya ke ahlinya. Kagak tahu masalah agama, nanya ke kiai. Inna li nafsika alaika haqqo. Badan kita punya hak. Enggak bisa dipaksain ibadah bang kayak begini. Malam ibadah terus, siangnya puasa, bini montok kagak dicolek-colek pisan. Coba itu. Inna li rabbika alaika haqqo. Kita memang punya kewajiban hak kepada Allah ibadah, tapi ada waktunya bang. Kita sama kita badan kita ada haknya, urusin kebutuhan badan kita. Yang ketiga kesindir. Wa inna li ahlika alaika haqqo. Dan kita sama keluarga kita itu ada kewajiban. Urus bini kita, urus anak kita, rumah kita pantesin, token isiin, dapur ngumpulin, jangan ibadah. Sampai bini ngutang kiri kanan, ditinggalin, dikepelin kagak, ditinggalin kagak. Itu anak sampai malu sama gurunya, ditagih mulu SPP 4 bulan belum bayar, belum TPA belum bayar. Ilaha illallah. Bapaknya kagak ada pikiran dunia, bisa ibadah, ibadah, muter-muter tasbih, kali ada bintang jatuh begitu. Ditegur sama Salman, enggak begitu bang, hidup tuh kudu seimbang. Ada waktunya ibadah, ada waktunya kita ngidupin. Wabtaqi fima ataqallah wala tansa nasibaka minad dunya. Dikasih masukan begitu, waduh kagak nerima. Kata Abu Darda, sampean kan namu mah namu aja. Kenapa kudu ngatur-ngatur rumah tangga kita, rumah kita, bini kita, kenapa kudu ngatur-ngatur? Enggak begitu bang, kita kan punya aturan agama, ada Quran, ada hadis. Enggak, ini urusan kita aja, beda. Wah, cekcok dua-duanya. Dikasih nasihat, ngeyel kagak nerima, cekcok. Untung dua-duanya punya iman. Fa'ataya ilan nabiyyi, datanglah kedua-duanya mengadu kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara Abu Darda alahu, maka Abu Darda sebagai pribumi yang kedatangan tamu, tetapi tamunya malah komentar, malah ngatur, diceritainlah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prediksi Abu Darda setelah diceritakan kepada Rasul, prediksi Abu Darda, Rasul pasti bakal membela saya, Rasul pasti bakal di pihak saya. Persepsi praduga Abu Darda, Rasul pasti ngedukung saya. Ternyata setelah diceritakan oleh Abu Darda kejadian seutuhnya, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, sodako Salman.
Sedaramu saman bener bang. Hidup mah enggak begitu. Kudu seimbang. Waktunya ibadah, ada waktunya ibadah. Wa inna nafsika alaika hakuk, badan kita ada haknya. Waktunya rehat, rehat. Dari pagi hingga sore gawe capek. Lanjut ngaji, ngajinya sambil capek. Ya kalau capek mah rehat. Ngaji sambil ngantuk, emang siangnya gawe. Ngaji lagi ngantuk, ya kalau ngantuk kagak sila libasa waja'alna nahara ma'asya. Siang jadikanlah siang, malam jadikanlah malam. Jangan melawan arus, malam jadi siang atau siang jadi malam, atau sepanjangnya jadi siang kerja terus, atau sepanjangnya malam ibadah terus. Enggak begitu bang. Sodako Salman Al Farisi benar begitu. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya rehat, rehat. Badan kita punya haknya. Wa inna li ahlika alaika haqqo, dan untuk keluargamu ada waktunya, ada haknya. Jangan sampai ibadah seseorang menelantarkan hak kewajiban kepada keluarganya. Inilah konsep al-iqtisad fit ta'ah. Bagaimana Asy-Syaikh Dr. Ali As-Sobuni mengumpulkan konsep bahwa Islam bukan anti dunia, bukan tergila-gila ke akhirat, tetapi bagaimana iktisad, balance, bagaimana rata seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Sohibul wasilah Bapak Jumadi akan melaksanakan ibadah umroh. Pakai duit nggak Pak? Nah itu pakai dunia itu. Coba umroh nggak pakai dunia, nggak bisa. Maka sebelum melaksanakan ibadah, persiapkan urusan dunia. Maka mudah-mudahan Bapak Jumadi sehat walafiat, dilancarkan perjalanan umrohnya, dipuas-puaskan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala baik di Mekah maupun Madinah, dan mudah-mudahan harta yang dikeluarkan Allah ganti lipat ganda keberkahan dunia dan akhirat. Al-Hadiyiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kajian sampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Burhan Ubaidillah Istiahi. Mudah-mudahan ilmu nasihat yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, berakhirnya tadi kajian, tentunya berakhir pula ibadah ta'lim kita, doa kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita sempurnakan ibadah kita dengan doa. Untuk doa yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul SAG, dan juga guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Maulana Saskom. Jadi saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashab Rasulillah jama'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها بيتك الحرام للحج والعمرة وزيادة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية بلغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا ميسر كل أسير وتيسير الأسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كاسر وعنك عليم وبصير. اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسر يسر لنا أمرنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah